Welcome guys! Ngayon, maglalaro tayo ng anti-zombie. Yan guys, maglalaro tayo ng anti-zombie now. At sobrang ganda nito kasi nalaro ko na to. At gagamitin natin tong bot natin. Hindi ko lang na-record yung kanina kaya ito, na-record ko na. Pero nakuha ko na tong Siyempre, na lang natin yung bot natin. Yan guys, kaya natin na yan. Gamit ang bot. And guys, kung di pa kayo, bago lang kayo, mag-like, share, and subscribe na rin para para dumami ang subscribe natin. Simulan na natin, go! And guys, meron tayong double quake, hailstorm, at typhoon. Ayan yung meron tayo sa mga ano guys, nag-ultimate na ako dyan. Yan guys. Ayan. Sapag-sapakin na natin ito guys. Yan. Dyan. Yan. Yan na. Malapit na ito guys. Double click natin ito. Yan guys. Pindutin natin yung double click. Mamaya. Yan. Kunin ko lang itong mga pera at punta na tayo dito. Pasok na tayo dyan. Yan. Nakita ko na. Yan guys. Double click yun. Ay, grabe. Grabe na yan. Yan na guys. Sige, yan. Sige. Yan, hailstorm. Yan na guys, complete. Nandito na tayo guys. Mamaya pang nadalian lang to. Yan. Sige. Kaya yan. Yan guys. Guys, yan. Skillin natin tong typhoon. Boom! Diba? Parang namin sila guys. Yung mga zombie na yun guys. Yan na. Yan guys. Yan na. Okay na. Yan guys. Mga kalabas. Guys. Kanina natin sila guys. Yan. Yan na. Yan guys. Yan na. Yan na, boom, typhoon. Yan. Malapit na to. Yan na. Yan na natin to. 26 na lang yung guys. Pero baseball bat na lang natin to. I-ultimate ko to mamaya. Ay, sayang guys. Ang bayad guys. Oo. Okay, may chance pa guys. Okay lang yan guys, may chance pa. Tapa na. Yan na guys, nag-ultimate na. Boom! Diba guys? Yan na. Boom! Guys, punta na tayo sa Yan na. Yan na natin ito. Yan na. Boom! Yan. Pasok tayo dyan dito guys. Punta tayo dito. Pasok tayo. Guys, ayan na. Dito. Ayan guys. Skill. Yan. Yan na guys. Yun. Ang galing. Punta na tayo dito. At yun, may sige. Yun. Typhoon. Yan guys. Yan na pala. Pasok tayo dito. Yan. Skillin na natin yan sila. Wala. Skillin na lang natin yan. Yan guys. Ang dami na dito guys. Ang dami na nila. Ano ko na yung nila. Yung survival. Para yun na yung yung helicopter. Mamaya. Guys, yan na. Skillin natin sila. Yan na guys. Yan na. Skillin natin sila. Malapit na rin yan yung oras. Yan. Skill lang natin yan. Skill lang. Ang dami na guys eh. Yan, yan na, ultimate. Boom! Yun!
Ultimate. Ultimate na guys. Tara guys. Ayan na. Ayan na. Uy, uy. Nandito, ay, bayan. Hindi tayo magagalaw guys. Hindi tayo magagalaw guys. Hindi tayo magagalaw. Ba't ganito? Hindi tayo magagalaw guys. Hindi tayo magagalaw. No, no, no. No, no. Uy. No. No. Isa na. Buti may isa pa, may isa pa. May isa pa. Sige, skill lang, skill. Skill lang, skill. Skill lang na skill. Pwede may isa pa dyan. Yan na. Yan na guys, yan na. Yan na. Tingnan natin yan. Yan na. Yan na guys, yan na. Guys, yun. Ayan guys. Yun. Ayun. Naglalag pa guys, naglalag na. Grabe na yan. Yan na po. Yan na. Boom. Wag, takbo. Sige. Ano guys. Kill na natin to, mga kill na natin. Kill na natin siya guys. Yan na guys. Naka-escape na tayo. Yes. Na-escape na rin tayo guys. Ayun. Ang mission is success. Back to lobby na tayo guys. Back to lobby na lang natin to. Ayan. Back to lobby. Ayan na guys. Ano na rin natin to. Grabe yun guys. Kaya sobrang ano nito guys. Laruin nyo na rin kung gusto nyo. Ayan guys. Ayun lang. Ito na guys. Kung gusto nyo ay mag-like, share, and subscribe na kayo at mag-comment na rin kayo. Bye!